Kamoy igsoon, magpasakop ba mo sa ginatawag nga universal? Daghang mabasa sa kapitulo bersikulo nga ang universal mao ang yawa. Kamo, papiliyon mo. Asa mo? Sa universal o pagsunod diha kay Kristo para maluwas kamo? Kay kanang universal mga igsuon is mao nang ginatawag nga Catholic faith nga gibasbasan sa ilang Santo Papa. Kung basahon nimong Biblia, naa kay tulo ka verse mabasa sa universal, pero wala kay mabasa nga Catholic faith, Greek, Hebrew, Aramaic. Kung dili mabasa nimo dito Catholic, Katolike o Katapulos. Two words malabo nga maging Roman Catholic. Kaya dito Kato tapos space leke, Kata space Pulos. Layo kayo mga igsoon. Universa daw kuno. Ayaw mo pagpasakop ana. God bless.